अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया। इस हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से विधायक असित मजूमदार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है उनके प्रति गहरी श्रद्धांजलि है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। असित मजूमदार ने यह भी कहा कि देश इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। दादा, गतकाल एक मर्मान्तिक दुर्घटना विमाने प्राय 200 अधिक मानुष मृत्युर खबर, जेखाने प्राक्तन गुजराटेर मुख्यमंत्रीও आছেন, কি বলবেন এই বিষয়ে? অত্যন্ত মর্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা। বিদেশিরা তো আছেনই, প্রায় 65 জন বিদেশি নাগরিক আছেন, 13টা বাচ্চা আছে, গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আছে এবং প্রতিটা মানুষেরই জীবনের মূল্য সমান। যারা চলে গেলেন প্রায় 250-র উপর মানুষ, তার সঙ্গে কিছু ডাক্তারও গেছেন এবং সেই যে বাড়িতে এটা ভেঙে পড়েছে সেখানকার মানুষও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আমি এদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, সমবেদনা জানাই। এদের পরিবারের পাশে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, তিনি গতকালই টুইট করেছেন এবং আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। ভারতবর্ষে এরকম একটা ঘটনা নজিরবিহীন দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটলো তদন্ত চলছে, দেখা যাক। আমরা সরকারের প্রতি